Empay na tiiliting nga sa Nicolas. And of course, I would also like to acknowledge the man behind the success of Duras San Nicolas Laras Got Talent Double Level Up Season 2. Napaka-perfectionist, very energetic, very generous. Our Municipal Treasurer, Francisco Lajo Jr. Pare, palakpakan kayo man. Agraman nagiti amin nga nagsakripisyo dagiti committee members iti datoy ako nga payayan tayo. Palakpakan tayo mamat amin ida ako dagiti committee members. And of course, my partners in delivering effective government from my dear department heads, palakpakan tayo na, datada amin apo. And of course, my partners in bringing government closer to the people, our 33 punong barangays, nga dodoluan, ni Apo ABC President Yonsio B. Saldivar Jr. Papa. And of course, nagiti role model, nagiti kabataan tayo. Our Sangguniang Kabataan Federation, headed by Honorable Cristel Martinez. Our very able judges, na talaga namang producer, director, na feeling ko kanina nanonood na ako ng ASAP or SOP, headed by Engineer Romeo Pidiglorio. Palakpakan niya po natin. And of course, yung ating pong mga contestants na kung kanina, I'm pretty sure lahat ng mga parents ng mga batang yan, nagiti amin nga karubada, nagiti amin nga kakabagyanda, ket very proud da kadagitoy apo nga nag-perform that time. Palakpakan tayo man amin nagiti pagbagi tayo. And of course, our Chief of Police, Senior Police Inspector Virgilio Cruz, and the entire police force, palakpakan tayo man ida apo, nga ibata apong igid. Agraman, dagiti PSP personnel, adaptada mat apo. Kata kayo amin, nga inayayat ko nga kakailyan, agraman, dagiti bibisitas tayo, nga nagapupay tinaduma-dumang ili, my dear balikbayans, amak idaan kakabsat, happy fiesta. Amuyo ket dato yan tinay makunak nga the best graduation gift nga naawat ko nanipod elementarya tagapuna makita iti panagkaykaysa dagiti kakailyan tayo. Ket a big challenge kadagiti Team Duras nga nagpresenta tatay nga namnamaet nga isuda ti mangitultuloy dagitoy nga narugyan tayo nga programa ken pagsiatan iti pagilyan tayo. At taapo iti bugbugtong nga kapisi ti pusok, ti Direktor ti Panel 3, RIC President, iti iling nga sa Nicolas, Mayora Vicky Saldivar, bagat ko, and of course, perhaps to be the next Vice Mayor, Honorable Noel Ortiguero, Apo Kagawad Alex Duton, Apo Efren Tinarefe, Ninong, Apo Sami Dulay, Apo Julius Oyo Sindanya, Apo Franco Florentin, Apo Kapitan Mario Marso, Insan, and of course, iti datoy partner ko from my first term, Apo Don Truadio Bingbing Abitona, and Kagawad Cario Bartolome. Da kayo nga inawagak, dakkel nga challenge, kinyayo iti datoy. Akas nakita yo, nabuya yo, dagiti performance, dagiti grand finalist tayo. Thank you, Engineer, for bringing out their gift of music and dancing. Talaga naman,
na overwhelmed po ako sa kanilang performance. And I'm pretty sure, mamaya sa kanilang performance, lahat ng kanilang mga fans, lahat ng kanilang mga kamag-anak, lahat ng kanilang mga karuba, ket ag-cheer da, ipakita da, iti kinaproud da, kadag ito'y apong obing. Ket kunak, maragsakan naklaunay, ta in our own simple way, nakita tayo nagiting obing, nga dagayam iti future da, not just in academe, but even ako iti entertainment industry. So again, thank you very much po sa lahat ng mga nagsikripisyo. At sa ating lahat, marami pa po tayong mga activities na nakalaan for the whole week. Bukas yung ating beauty pageant. Sa Friday yung ating balikbayan night. And come sa Saturday yung ating coronation night ng Mrs. San Nicolas. First time in the history apo na San Nicolas nga naka-raise tayo ti millions. Nga amok nga isudata ti dakkel nga makatulong sa dating auditorium tayo urag tudtudon ton. Kathan tayo nga dilap papakanan tayo nga paglinlinungan. Then at the same time, into the Sunday, the grand finale ako iti barangay night. Yeah? Ngam before ti barangay night, adaan tayo kay apo dagiti adong activities like the boxing tournament. RP team versus Vietnam. So masapul apo umay kainto iti malam dita cover gym. Ket into no kinarabyan na adaptan tintiro nga council. Tintiro nga pagilyan nga ipakita dati panagragragsak, panagkaykaysa nga dagitoy apo nga panagkaykaysa kayo ket isu ti mga Duras ti ilite nga San Nicolas. Again, happy fiesta Duras San Nicolas Daras.